এটা উজানির ময়দান। ये कारी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की आग है, ये रशीद अहमद गंगोही की आग है। आप नहीं जानते इसको क्या है, इसको समझ लो मुझसे। इश्क तो ये है नबी की सुन्नत पर चलना। तो गुजाओ सुन्नत अहमद गुजा बा मोहम्मद कबावद निस्बत तोरा अल्लाह अल्लाह भारत लोग भारत लोग रंजोमालाल गश्ते चुबर नक्श दिल नक्शे गैर नक्शुल लाहला दिल मगा अल्लाह भाईरा এটা কারি সাহেবের ইশক। अल्लाह अकबर। पूरे मैदान में आग लग जाएगी इंशाअल्लाह। ये रब का जिक्र है, मेरे रब का जिक्र है। जिसकी दिल में अल्लाह की जिक्र नहीं है वो तो मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। जिक्र वाला तो जिंदा है। मासवाए अल्लाह, मासवाए अल्लाह दिला तू दूरे कौन दिल वहदत इश्क हक पर नूरे कौन अल्लाह अल्लाह। ओ बेरा नमाज वाला डाक, रोजा वाला डाक, बीबी पर्दा वाला डाक, হালাল গিজার ডাক, সুন্নত ওয়ালা ডাক। বসে থাকবেন জমিনে, ডাক দিয়া সওয়ার করবেন আরশে আজিমে, আরশে আজিমে, আরশ पे उठ जाओ। अल्लाह अल्लाह इसमें जाते पाके दोस्त अल्लाह अल्लाह इसमें जाते पाके दोस्त इसमें आजम अज़वाए क़ुर्बे अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ जिक्र करने के लिए मैं आया हूँ। जिक्र करते रहो, अल्लाह के अर्श पे चढ़ते रहो। जिक्र करते थकेन अल्लाह ताआलार इश्क मोहब्बतेर आগুন 70 দিনের মধ্যে আল্লাহর ইশকের আগুন নিয়ে বাংলার জমিনে আসছে। ঠিক কি ঠিক না? ঠিক কি ঠিক না? ও ভাইরা ডাকিয়েন তারে, ডাকিয়েন, ডাকিয়েন তারে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আপনারা যদি ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে বয়ান হবে। ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন? আল্লাহু আকবার। আল্লাহর পাগলদেরকে কারি সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির আমলে রুমে তালা দেওয়া হয়েছিল। কারি সাহেব হুজুর বলছিল এখন তালা দে, তালা দেওয়া হয়েছিল। কারি সাহেব হুজুর স্টেজে, সব পাগল স্টেজে, তালা তালার জায়গায়। আল্লাহু আকবার। চুন এখন
इसमें रादर जिसमें कभी गर्दन अलबदर जिसमें पनाह मुझे দুইজনে একজন এত সোজা না খোদা बहुत दूरे बरसाएंगे जब खोने दिल और खोने जिगर हम बरसाएंगे जब खोने दिल और खोने जिगर हम देखेगी जब भी नकले मोहब्बत में समर हम वो तो बहुत दूरे এত নিকটে বন্দা বন্দার কাছে যত নিকটে আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তোর আরো নিকটে ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবিলিল ওয়ারিদ যে সার খোদা দর দিলে গোয়াম দে দোস্ত ভাইরা এটা একজনের কলবের আগুন যিনি এই কাফিলা গাছের নিচে বাদি গাছের নিচে এখনো কবরের মধ্যে জিকির করতেছে, জিকিরের আওয়াজ শোনা যায়, এখনো তেলাওয়াত করতেছে। কান লাগবো নামাজওয়ালা কান, রোজাওয়ালা কান, বিবি পর্দাওয়ালা কান, হালাল গেজার কান, সুন্নতওয়ালা কান। মক্কা শরীফ যাইতে দেরি হবে, কাবা শরীফের গিলাফের মধ্যে আল্লাহু আকবার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গান পাইতে দেরি হবে না। वो काबा भी आज तक तेरे खुशबू से मुअत्तर वे मक्के का हर कूचा भी पत्थर भी शजर भी जब से के मदीना में तजल्ली तेरे पहले वे घर भी मुनव्वर हुआ दीवार वे दर भी था बंद तारे मदीना की जर्रे है जन्नत की खुशबू हवाए मदीना। अल्लाह अकबर মক্কা শরীফের অলিতে গলিতে কাবা শরীফের গিলাফের মধ্যে এখনো রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গান পাওয়া যায়। আর মদিনা শরীফের বালুকণার মধ্যে জান্নাতের গান পাওয়া যায়, জান্নাতের গান। আল্লাহু আকবার। अजीब जाए ज़ीर आसमां अर्श नाज़ुक तर भैरा मेरे वालिद मोहतरम भी इधर बैठे हैं। मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हो गया। मेरे बाप के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हो गया। आप कौन शहीद होने के लिए तैयार हुआ? बोले कौन तैयार हुआ शहीद होने के लिए? बांग्लादेश की गैर मुसलमानों, ভারত আমাদের শত্রু রাষ্ট্র, সে কখনো বন্ধু হতে পারে না, বন্ধু হতে পারে না। এদেশের মাটিতে আরেকটা খুন যদি হয় ভারতের উপর আক্রমণ করা হবে, কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, শরীফ ওসমান হাদী কি অন্যায় ছিল শরীফ ওসমান হাদী, তাকে কেন নৃশংস করা হয়েছে? মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আমি আলটিমেটাম দিচ্ছি, যদি 24 ঘন্টার মধ্যে বিচার না করা হয় বাংলার জমিন আগুন জ্বলতে থাকবে, কেউ নিভাতে পারে।
आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। আমি এক কথা বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা গুজওয়ে হিন্দের জন্য কারা কারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহু আকবার। سبيلنا سبيلنا طريقنا طريقنا নারায়ে তাকবীর। বিশ্বের মুসলমান এক হও, লড়াই করো। কাদিয়ানীদের সাথে আপোষ নাই, আপোষ নাই। কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম ঘোষণা করতেই হবে, করতেই হবে, করতেই হবে। दुआ मांगता हो मेरे वालिद मोहतरम, अभी आप हजरत के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।